Simulaika kelas ta mekaken kaisiban judulna sekalenda keleng di bata ngangkai pustaka Sibadia. Simulaika sinin cuba singgu biasa kal kita kekelengan di bata ibas Yohanes pasal 3 ayat 16. Ras kita lebih ertoto. Sada ati kami ipelajari kami. Mekapsi tabiat di bata si itandai kami mekap di bata si erkeleng ate. Kekelengan di batandai. Kekelengan si enggoi berikan di bata kalmu ati kami ipelajari kami. Maka mindu kami kelah kekelengan di bata silit ibas pusuh di batandai banci iang ke kami jana banci pe inanami kami ibas ngeluh enda. Bujur Tuhan kami Yesus, pasu-pasulah kami ibas waktu ija kami erlajar ras gelah angka kami kekelengan dundai jana idah kami kam di batandai engkelengi kami genduari nari ngasah seh kedungen zaman ngasah kam reh pedua kalikan. Wujur Tuhan kami Yesus idah kami piga-piga kekelengan du sekalenda gelah kam sing ngajari kami. Amin. Si cubakan ngangkai pustaka Sibadia ibas Yohanes pasal 3. Ijeme tertulis mengenai kekelengan di bata singgo ustur si begi tapi si ulihi gelah banci sinanami kekelengan di bata jana banci ka si peseh gelah kerinana kalak si deban pe banci datna kekelengan di batandai enggak adi bas cakap karo ia bana sada bagian mulai dari Yohanes pasal 3 ayat 14. Cerita kekelengan di bata dituliskan ibas cerita Tuhan Yesus ras Nikodemus. Jadi si pertama kalau ngeteksa kekelengan di bata enda la bancila Nikodemus. Si oke. Bagi ipeganjangkan Musa ni petembaga i padang gurun. Bagi pe anak manusia si suruh di bata ipeganjangkan gelah kerina kalak situ man bana ngalokan kegeluhan situ tuhu sila rekeri-kerin. Ayat 16. Perbahan kelengkal ate di bata doni enda. Maka ibre kena anak nasi tonggal. Gelah kerina kalak sitek man anak lamate. Tapi dat kegeluhan situ tuhu sila rekeri-kerin. Sebab di bata nuru anak naku doni enda labo jadi hakim. Tapi jadi si engkelini manusia. Perbahan kelengkal ate di bata doni enda. Maka ibre kena anak nasi tonggal. Gelah kerina kalak sitek man anak lama te. Tapi dat kegeluhan situhu-tuhu sila rekeri-kerin. Kalimat si pemenah si begi kelengkal ate di bata doni enda. Kekelengan di bata si enggo pernah siteh. Katakan sajalah adi sioge Injil Yohanes
Maka kekelengan dibatasi pertama kal je ituduh kena ibas lau ibana jadi lau anggur. Kekelengan dibata nandangi kerja-kerja silit ikuta kana. Sangakala ndai kekurangan ituduhkeun dibata je kelengatena si kerja erdemu bayundai gelah ulah ia tunggul. Beren kena lau jadi lau anggur keleng ate dibata iji. Banci kape kam idahdu keleng ate dibata terbagusen. Disilit ibas Injil Yohanes umpamanalah. Ingat dukange Yohanes pasal 5. Emo iko lambu tesda si sekala nggolit je dekahna 38 tahun nggo pangpangen. Maka rehmu Yesus kuje ituduh kenaka kekelengan dai man kala si pangpangen dai. Banci katakan di bagai kekelengan dibata si jei ndai pangpangen gelah ulanai pangpangen bancia mulih ke rumah aru ngangkat tilamna. Kekelengan dibata si terdauhken adibas Injil Yohanes si idah kange. Lit jelma 5.000 kala megiken khotbahna. Ban keleng ati Tuhan Yesus la pelawusna kala ndai mulih aru lumben. Maka ibre kena kamu nakan inemen gelah encegeman karisi 5.000 kala ndai mulih mu ia kerinana. Kekelengan nandangi keperluan kula. Ija nakan inemen ibreken Tuhan Yesus man ajar-ajar rasman 5.000 kala. Kekelengan dibata kap tiap waris ida. Kekelengan dibata banci katakan ije kekelengan dibata nandangi kai si iperlukan kita ibreken naman banta gelah ulah kita lumben. Bereken nalau anggur gelah ulah teridah kekurangan ta. Pepalemna kalak si pangpangendai gelah idahna kelengatena banci ia mulih ke rumah aru juah-juahan adipina kita ipepalem dibata. Maka ana adi breken dibata kaman banta. Rezeki 5 ketur roti 2 ekor ikan gelah ulaka kita lumben selama kita ngeluh ibabo duni enda kekelengan dibata kerina kekelengan dibata si iperlukan kita sanga kita ngeluh idoni enda. Jadi banci kakak nindu terpudin kekelengan dibata si debanam. Tapi kekelengan dibata si iturikan Tuhan Yesus jenda man Nikodemus kekelengan si berbeda si tikal sifatna. Siogegia perbahan kelengkal ate dibata doni enda. Maka ibre kena anak nasi tonggal. Ndai ibre kena lau jadi lau anggur. Kelengatena sir kerja-kerja. Ibre kena malam kalak si pangpangen. Ban kelengatena nggo 30 tahun ia ije pangpangen. Ibre kena 5 ketur roti 2 ekor ikan. Gelah ulam melihi kalak ndai. Kekelengan dibata itu duh kena selama Yesus idoni enda. Banci katakan du enda kekelengan sementara selama kita idoni pe lit nge kita perlu ikelengi bas nakanlah bas kesehatanlah gelah ula kita idah kalak kal lama huli kerjanta kekelengan dibata kape.
Tapi bas cerita Tuhan Yesus Nikodemus dai kekelengan sadenda lain sitik sifatna. Perbahan kelengkal ate di bata dunia enda. Maka ibreken nama anak nasi tonggal dai. Jenda labo roti bana jadi mbue, labo lau bana jadi lau anggur, labo si pangpangen ibanda bancir dalan. Tapi ibreken nape anak nasi tonggal gelah kerina kalau sitik man anak lamate. Tapi dat kegeluhan si tuhu sila keri-kerin. Jadi banci mintes si bandingkan lau anggur ndai kari-keri kang. Pinakit ndai kari malam dengar kang pinakit sedebana. 5 keturutin ndai ngok besur pagi melihe dengar kang iya. Tapi si cakapkan ibas Yohanes 3 pemeresi berbeda. Perban kelengkal ate di bata dunia enda. Maka ibreken nama anak nasi tonggal gelah kerina kala sitek man anak lamate. Jadi banci katakan du ibreken nandai roti, ibreken malam pinakit, ibreken nandai lu anggur. Ngasa terbatas kekelengan nandai banci si idah. Tapi sangai ibreken anak nasi tonggal Tuhan ta Yesus kekelengan silar kri-krindai. Gelah kerinana kala sitek man anak lamate. Tapi dat kegeluhan si tuhu sila keri-kerin. Enggo banci akap ndusiangkai pustaka sibadiandai lid 2 pemere di bata ibas geluh manusia. Lid pemere di bata banci katakan du keperluan geluh idoni. Mencagelit ka pemere di bata pemere silar banca kita mati. Tapi dat kegeluhan si tuhu ndai keadaan anak na Tuhan Yesus Kristus. Ada beltak tamelihe banci jabab dumin tesma memang kina di manusia geluh perlu ia man. Adi bahan kerja perlu kin min ulali kekurangan gelah mekhaga. Adilit pinakit perlu nge malam. Tapi pemereh si pustaka si badia si pelajari kita enda perban kelengkal ate di bata dunia enda makai kena anak nasi tonggal gelah kerina nakala sitik man anak lamate je tujunna adindai gelah ulane melihe adindai gelah ulane sakit adindai gelah ula kita jurukal. Tapi pemerena ibas kena anak nasi tonggal ndai gelah ula kita mati. Sebab di Yohanes enda ibaca jemaat Efesus. Maka tehna kartina kaikin mati. Adiogendu kitab Efesus dan ku akalau banci salah pengangkanku Injil Yohanes enda untuk kala jemaat Efesus. Lebihnya surat Efesus asangkan Injil Yohanes. Ibas Efesus engkau katakan Paulus. Ugakin keadaan jemaat enda mula-mula sangalanga begina gelar Tuhan Yesus. Efesus pasal 2 kaikin jertina mati. Ibas paksa si lewat Efesus pasal 2 sada. Ibas paksa si lewat erdandan kensalah ndu ras dosa-dosa ndu mati pertendindu. Jadi jemaat Efesus artina kal tehna artina gelah ula kam mati kita ken sanga kala endar ban dosa kita ken salah lepak ndundai nggo mati pertendindu.
Sebab paksa si nai ikut kendu kebiasaan doni si jahat enda. Ikut kendu pemimpin-pemimpin penguasa si lidi bahasa awang-awang. Mekesah si genduari redahin ibas kala si langgit patuh mandi bata. Enda mekadan jemaat enda. Mate pertendina. Labu beltek na melise. Labu pangpangen na si mantambaran. Labu kerja na sila metunggung. Maka berban keleng kalate di batandai. Ibre kena anak nasi tonggal dai. Gelah ulam mate. Tapi dat kegeluhan si rasa lalap. Mate pengertian endah jelas man kala Efesus enggo mate pertendina enggo sirang ras dibatasi nepa ian dube. Endah soal pertendin mate kita dosa ras kita kesalahan jemaat Efesus dan ikut kena dikatakan ada jenda mah ikut kena pemimpin penguasa yawang-awang genduari kesah dahin dengar baskala si langit patu mandi bata. Labu lihena ikelengi di bata. Labu penyakitna itambari di bata. Labu kerjana lama tunggung ikelengi di bata. Nggo mate pertendindu sangakam erdosandai. Makana keleng ate di batandai kam ibre kena me anak nasi tonggal enda gelah adi tekaman bana banci la mati lanai mati pertendin dundai tapi banci dat ndu kegeluhan si tuhu terus kenaka ayat teluar terokai kinertina mati pertendin dai kita pebaling ngeras kala si deban patut ngenanami pernembeh ate di bata. Patut ngenanami pernembeh ate di bata. Meibas pasal 2 kita Efesus dundai. Ngenanami pernembeh ate di bata. Enda musiman tambaran. Labu beltek na melise siman tambaran. Labu penakitna masiman tambaran. Labu lama tunggung kerjana siman tambaran tapi patut ngenanami pernembeh ate di bata. Makanya pengangkat enda jelas kal man Nikodemus sanga ibegina kainina Tuhan Yesus man bana. Kunin bas bukunta singgolit sekarang Yohanes enda ayat 10:6 kogeken saja bahasa Indonesia 6. Dunia di sini bagi kelengnate di bata dunia enda mah. Dunia di sini orang yang memberontak kepada Allah. Orang yang berdosa. Yang menolak Allah dan tidak mengenal Allah. Saya dan saudara itulah yang dimaksudkan dunia di sini. Setelah umat Israel memberontak, Allah mengaruniakan ular tembaga supaya setiap orang yang percaya yang melihat ular itu menjadi sembuh. Nikodemus tahu cerita itu bagaimana Allah mengasihi umat Israel. Demikianlah sekarang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Peristiwa di Pak gurun pasir. Ija bangsa Israel ngelawan di bata. Rehme pernembeh ate di batandai. Isuruhna menipe ban enggur salah. Enggo mati pertendinna. Itaguti nipendai mekala enda. Cerita enda itu Nikodemus ibas kitab bilangan. Maka nina di bataman Musa. Banlah ular tembaga gelah kerinana kari kalak singgo idahna ular tembaga lane mempan bisa nipendai munuh ia. Nikodemus tehna cerita ras Tuhan Yesus memakai ayat sindai.
Allah yang menyuruh Musa membuat ular tembaga yang tunggal. Membuat ular tembaga. Sama halnya dengan Yohanes 1 ayat 29. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 29. Cerita perjanjian lama dipindahkan kepada perjanjian baru di waktu Yesus jumpa dengan Nikodemus ini. Nikodemus tahu cerita itu. Makanya waktu Nikodemus mendengar cerita ini, dia jelas mengerti uga di bata engkelengi umat na Israel sehingga memberontak ndai. Gundari uga di bata engkelengi doni si erdosa sehingga mati pertendinna sehingga kin patut kena pernembeh ate di bata ban enggo ia ngelawan di bata. Nikodemus tehna cerita cerita perjanjian lama uga di batang kelengi bangsa Israel. Nikodemus tahu cerita itu. Makanya waktu Nikodemus mendengar cerita ini, jelas bagi dia. Kalau tadi kelahiran kembali, karena Tuhan Yesus katakan, kalau kau tidak dilahirkan kembali, tak boleh kau masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak mengerti Nikodemus dalam cerita itu. Maka sekarang Tuhan Yesus memakai cerita percaya bagaimana umat Israel percaya dulu diselamatkan. Kalau tadi kelahiran baru dia tidak mengerti. Tetapi cerita ular Musa dalam perjanjian lama dia mengerti. Maka itu yang dipakai Yesus mengajar Nikodemus supaya bisa dia diselamatkan. Dan Anda sudah tahu Nikodemuslah orang yang diselamatkan, yang menurunkan mayat Yesus karena dia tahu cerita itu. Bagi keleng nate di bata dunia enda, maka ibre kena anak nasi tonggal dai. Kelah kerinana kala sitikman anak lamate tapi dat kegeluhan si rasa lalap. Sangaidah na Yesus mate ikai persilang ngoyangkan Nikodemus. Maka barenda ibas padang gurun di bata engkelengi umat Israel dai iban nama ular tembaga gelah kerinana kalak situ lanai mempan bisa ni pendai banci yang geluh gundari kita kerinana enggo mati pertendinta bagi bangsa jemaat Efesus ndai enggo yang memberontak enggo yang nembah gana-gana ndai si patut kalkin ngenanami pernembah ate di batandai. Tapi ban keleng atena ibre kena mutambarna. Padan sedekah tambarna ular tembaga Musa. Padan simbaru tambarna gelah ulah kita mati. Ibre kena mu anak nasi tonggal. Maka enda mu anak biri-biri singgo ngangkut dosa dunia enda. Gelah kerinana kala sitik manbana banci terkelin. Diselamatkan dan dilahirkan kembali itu artinya sama. Ini adalah yang besar yang diperbuat Allah dalam cerita Nikodemus. Kam rasaku ngome ku akak kam beluh nguli hisah cerita enda pancing ipesek ndu gelah kekelengan di bata. Silit ibas Yohanes pasal 3 ayat 16 payo pengangkanta. Sebab kerinana ngesiangka di bata perkeleng. Tapi ngonde sida keleng ate di bata kala kerja-kerja. Tapi labo berekena kegeluhan si rasa lalap. Labo pertendinna si matendai itambarina. Itambarina je di bas kerja-kerja ndai. Lau bana jadi lau anggurnya. Si pangpangan dai pe labu tendinan dai si itambarina gelaban si yang mulihkan ersada ras di batas si nepaya. Tapi kula nandai ngegelang go banci iar dalan. Enda labo kekelengan si maksudkan ibas Yohanes pasal 3:16 dai.
Banci ngerjeki buwe melalasen. Tapi labu kekelengan dibatasi iturikan kita ibadah Yohanes pasal 3:16 ular tembaga Musa das padan sedekah. Yesus mati kayu persilang. Enda anak biri-biri sing angkut dosa tandai ngeijenda icakapkan gelah ulah kita bengket ku neraka ngenanami pernembeh ate di batandai kite kendosa tandai. Jadi banci turikan du elit kekelengan di bata guna keperluan tanggeluh idoni. Elit kekelengan di bata guna pertendinta ban enggondai mate sirang ras di bata sinepasa. Maka patut ngekita ngenanami pernembeh ate di bata pedauhi masukkan ku neraka. Tapi ban keleng atena ibre kena dalan pula. Adim dai melihe bertekala enda bre kena roti dalan na pula. Adim dai pangpangen ia ibre ken Tuhan Yesus gelah ban siar dalan. Tapi bas tritan tenda. Ban kita nggo mate pertendin tandai. Nggo patut kal kita ngananami pernembeh ate di bata. Lah banci roti. Lah banci pinakit ipepalem. Tapi dosa mesti ia lemi gelah kerinana kalak sitik man bana lanai mate tapi dat kegeluhan sirasa lalap. Koges kalinari mencegah dilangakapi kari jelas si ulih dingaka. Bagai ipeganjangkan Musa nipe tembaga i gurun pasir. Enda persoalan kala Israel ngelawan. Bagai pe anak manusia si suruh dibata ipeganjangkan. Gelah kerina kalak sitek man bana ngalokan kegeluhan situ tuhu silar keri-kerin. Adi roti sialokan betek tangan ca besur. Adi pepalam na pinakita kulan tangan ca menjuah-juah. Tapi ditendinta mati. Elaban cila Yesus ipeganjangkan enda me anak biri-biri singangkut dosa. Dosa ngemusti isasapkan maka na banci kita iselamatkan. Banci nge gejap ndu. Banci nge kamtek. Adi pasu-pasu beribata berekena melala roti man panganta. Kulan tangi senang. Tapi ditendintar dosa. Kita kalak berdosa, tambarna, anak nasi tonggal ndai berekena mati guna dosanta sialoken ia, maka nanggo banci sidat kegeluhan si rasa lalap ndai, lanai mati pertendin tandai, lanai kita kena pernembeh ate di bata denggo genduari nari, banci kita bengket ku surga. Kegeluhan si tuhu-tuhu. Bagai ipeganjangkan Musa nipe tembaga ipadang gurun. Bagai mepe anak manusia si suruh dibata ipeganjangkan gelah kerina kalak sitek man bana ngalokan kegeluhan si tuhu-tuhu sila rekri-kerin. Nikodemus jelas pengangkana enda. Maka bas padan simbaru. Perbahan kelengkal ate di bata dunia enda. Adim barenda Musa reban nipei padang gurun. Gundari iban di bata sada dalanna. Perbahan kelengkal ate di bata dunia enda. Maka ibre kena me anak nasi tonggal. Enda dalan. Maka ibre kena anak nasi tonggal. Gelah kerinana kalak situ man anak lamate. Labu gelah besur kita gelah ulah mati sebab ndai enggo mati pertendinta sirang ras dibata sinepa kita ndai lanai kita banci rembak rahasia. Maka ibre kena anak nasi tonggal enda pemeresi berbeda kal adi roti ras pinakit ipepalemna enda beda. Enda pemere sirbanca kita lamati.
Gelah kerinana kalak sitek man anak lamate. Di roti ndai teh nangal teh saman sama kanggulan ayam lihe. Kundari Yesus be mustika ngesitah kugakin ertina te. Di roti pan kalak ndai ngo besuria gundari kai ka artina te. Te kita mate pertendinta. Te kita patut ngenaname pernembeh ate di bata. Tapi teka kita ngoi bere kena anak nasi tonggal ndai, maka Yesus ndai mesinggeng kenca kerinana dosa-dosa kundai. Gelah ulana aku mate tapi kudat kegeluhan si rasa lalap. Enda pemere di bata kapi. Gelah kerinana kalak sitik man anak ela mate tapi dat kegeluhan si tutuhu silar keri-kerin. Cambung nar terus ada nari sebab di bata nuru anak-anak kudoni enda labo jadi hakim tapi si engkelini manusia ibas dosa-dosa nandai nari gelah banci datca kegeluhan si rasa lalap ertoto kita man bandu di bata si enggon jelaskan kekelengan. Gelah itu kami dua jenis kekelengan dundai. Kekelengan kasih perlukan kami idoni sehat-sehat panjang umur. Berikan rezeki nakani nemen kami. Kekelengan di bata ngasadoni kepeken ngenca. Tapi kekelengan si bagian da si ibrekan du. Lar banca dosa kami isasapkan. La arbanca pernembeh aten dundai la nesih arkiteken kami kalak berdosa. Tapi pemerintah sisa dan narindai Yesus Kristus singgo mati ikai persilang ngenca pemere si bancir banca dat kami kegeluhan si tutuhu ija lane mati pertendin kami. Ijalanai kami kena rawa-rawa di bata. Tapi kami nggodat kegeluhan si tutuhu uga kam Tuhan Yesus si enggo mate guna dosa kami. Janah ya loken kami maka nak enggo banci jadi. Kegeluhan si tutuhu ndai enggo jadi si kerajaan kami masing-masing. Ban bagi kelengna aten duduni enda kami mekalak berdosa. Tapi beri kendung anak ndu si tonggal gelah banci kami dat kegeluhan si tuhu-tuhu. Kamlah jelaskan sa Tuhan Yesus gelah teh kami uga bagisna kekelengendu ibas pemerendu ija anak ndu Yesus Kristus enggo ipeganjang enggo salibkan guna dat kami kegeluhan si tuhu-tuhu silar kri-kirindai. Sembah kami kam Tuhan kami Yesus di bata kami si engkelengi kami. Amin.